आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ लड़ने के लिए अवाम की जानिब से तमामी मकतब फिक्र, तमामी सियासी पार्टियों, इसी तरह तमामी समाजी और मिली तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर ठोस मंसूबा बनाने का मुतालबा भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था और आखिरकार मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने नाम तब्दीली के खिलाफ एक एहतजाजी प्रोग्राम बउनवान याद औरंगाबाद गुज़िश्ता 5 जुलाई को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनाकिद किया। यहाँ पर इस बात का ऐलान हुआ कि अब मिशन औरंगाबाद शुरू हो चुका है। इसी तरह इस प्रोग्राम में ये भी ऐलान करारदाद के जरिए मंजूर किया गया कि जो भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, फिर वो चाहे कोई भी शख्स हो, कोई भी सियासी पार्टी हो या फिर कोई भी सियासी या समाजी मिली तंजीम का जिम्मेदार, इन तमाम को ही मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की अखलाकी तौर पर हिमायत हासिल रहेगी। नाजरीन, इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम में यह करारदाद भी मंजूर हुई कि चाहे बरसरे इख्तिदार पार्टियां हो या फिर अपोजिशन पार्टियां, जिसमें तमामी सेकुलर पार्टियां भी शामिल है, कोई भी सियासी पार्टी इस नाम को वापस लेने का वादा करेगी, इसकी हिमायत ज़रूर की जाएगी। और इसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए नाम तब्दीली मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाले कांग्रेस के साबिक शहर सदर हिशाम उस्मानी ने यह ऐलान किया कि वो नाम तब्दीली की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर लगने वाले तमामी अखराजात वो ज़ाती तौर पर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिन एमआईएम के नए बने तर्जुमान ने नाम तब्दीली मामले पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से मुनाकिद किए जा चुके याद औरंगाबाद के प्रोग्राम पर सिरे से जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, इसके बाद तो अब चौतरफा मुहिबान औरंगाबाद की जानिब से इस बयान पर तनकीद शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आवाम ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम में तमामी सियासी पार्टियों के शहर सुदूर को बुलाया गया था, जिसमें खुद एमआईएम भी शामिल थी और एमआईएम के रियासती कारगुजार सदर खुद बजात खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो आवाम का ये सवाल है कि जब ये प्रोग्राम पर ही एमआईएम उंगलियां उठा रही है, तो फिर तो खुद अपने ही रियासती सदर पर भी सवाल या निशान लगा रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एमआईएम के नए बने तर्जुमान ने गुज़िश्ता दिन मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम पर एक नहीं बल्कि अनगिनत इल्ज़ामात लगा दिए, जो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। हम नाज़रीन के साथ साथ मुहिबान औरंगाबाद और तमामी सियासी पार्टियों और समाजी व मिली तंजीमों के तमामी जिम्मेदारान के लिए एबीएन महाराष्ट्र पर नशर कर रहे हैं। एमआईएम तर्जुमान ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में औरंगाबाद नाम तब्दीली पर छातियाँ पीटने वाले इस वक्त कहाँ थे जब एमआईएम के एमपी ने एहतजाज शुरू किया था। एमआईएम तर्जुमान ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का औरंगाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ मुनाकिद हुआ एहतजाजी प्रोग्राम याद औरंगाबाद पूरी तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शन को सामने रखकर मुनाकिद किया गया था। इमाम तर्जुमान ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रोग्राम में जितने भी जिम्मेदार लोग मौजूद थे, यानी जो स्टेज पर मौजूद थे, इसमें तमामी सियासी पार्टियों के तर्जुमान मौजूद थे, वो सब इस मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जबकि इस प्रोग्राम में खुद एमआईएम के रियासती सदर भी मौजूद थे। तो आवाम का सवाल यह है कि ये इल्ज़ाम तो इन पर भी लग रहा है। इमाम तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम में जितने भी लोगों को आपने यहाँ देखा, वो सब के सब एक ऐसा टोला है जो मुस्लिम क़यादत और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने वाला है। इसी तरह उन्होंने ये सीधे ये बात भी कही कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। नाज़रीन, एमआईएम की जानिब से इस तरह के बयानात और इल्ज़ामात पर मुहिबान औरंगाबाद के साथ साथ मिशन औरंगाबाद में इस वक्त शामिल हुए और मौजूद रहने वाले तमामी अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि सियासत अपनी जगह, तारीख़ी शहर और तारीख़ी शनाख्त की हिफाजत अपनी जगह। नाज़रीन, इमाम तर्जुमान से मीडिया की जानिब से जब ये सवाल पूछा गया कि अवाम इस मामले पर एमआईएम के एमपी को भी कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जिस पर एमआईएम तर्जुमान ने जो जवाब दिया वो मुहिबान औरंगाबाद के लिए अफसोस का मुकाम है। उन्होंने जवाब दिया कि अरे साहब, जब यह मामला अदालत में है तो फिर असेंबली और पार्लियामेंट में इस मामले पर आवाज़ उठाने से हम क्या टेढ़ा कर लेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी पूछा कि आपने इस मामले पर एमपी को मुतालबाती मेमोरेंडम क्यों नहीं दिया। तो आवाम का ये कहना है कि ये मामला किसी एक का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे मुसलमानों, सेकुलर बिरादरान वतन और करोड़ों मुहिबान औरंगाबाद के दिली लगाव का मामला था। इस पर मुतालबा करने की ज़रूरत ही क्या थी। बहरहाल
جس کا ڈر تھا ناظرین وہی ڈر اب ستانے لگا ہے۔ اورنگ آباد نام تبدیلی معاملے پر اس طرح کے الزام تراشیوں سے معاملہ دیگر فریقین کے لیے مذاق کا موضوع بن چکا ہے اور سب کے سب آپسی اختلافات پر خے خے لگانے میں مصروف ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کیبن میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے اگر آپ بھی محبان اورنگ آباد کی صف میں شامل ہیں تو پھر آپ اپنے تمامی آپسی اور سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر اس معاملے کے لیے میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ خیر، اب ایم کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات اور الزامات کے بعد اب اورنگ آباد میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ نام تبدیلی معاملے کو مزید آپسی انتشار کی بھیڑ چڑھا کر فریقین کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں تمامی سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران جن میں خود ایم کے ریاستی صدر بھی شامل ہے، اس پر مسلم نمائندہ کونسل اور تمامی لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، مسلم نمائندہ کونسل کے اس پروگرام میں جو لوگ بھی شامل تھے اور الزامات کا یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، اس پر اب مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ پورے محبان اورنگ آباد کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ABN مہاراشٹر نے مسلم نمائندہ کونسل کے ذمہ داران سے رابطہ کیا تو مسلم نمائندہ کونسل نے ان الزامات کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے ABN مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کے لیے ایک پریس نوٹ جاری کر کے اپنی وضاحت پیش کر دی ہے۔ مسلم نمائندہ کونسل کے صدر نے کہا کہ یاد اورنگ آباد کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ پروگرام یعنی مشن اورنگ آباد کسی کو سیاسی طور پر لانچ کرنے یا پھر کسی کی مخالفت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایم کے ساتھ ساتھ تمامی سیاسی پارٹیوں اور نیتاؤں سے اورنگ آباد نام تبدیلی معاملے پر ان کا موقف اور آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ مسلم نمائندہ کونسل نے کہا کہ کونسل ایک غیر سیاسی وفاق ہے، چونکہ نام تبدیلی کا معاملہ شہر، ضلع اور ڈویژن کی آبرو کا معاملہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نمائندہ کونسل نہ ہی اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ گئی اور نہ ہی سپریم کورٹ جائے گی، بلکہ ایسے افراد جو پہلے ہی سے اس معاملے کو لے کر جدوجہد کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، انہیں مسلم نمائندہ کونسل نے اخلاقی حمایت کی قرارداد اس پروگرام میں منظور کروائی ہے اور یہاں موجود سینکڑوں محبان اورنگ آباد نے اس قرارداد کو اللہ اکبر کہہ کر منظور بھی کیا ہے۔ ناظرین، مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ اورنگ آباد نام تبدیلی معاملے میں بامبے ہائی کورٹ نے جن پیٹیشنرز کی پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ جائے، مسلم نمائندہ کونسل ان کا اخلاقی تعاون کرے گی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔